Sonikira Kibaru Star FM Radio 96.6 FM. Nuare mo siri alabambalo mare musolinko solinko kambokano igo kawi yagare lemene kawo klise kibakando kinkena sa no bamugo sirebe nga kawo sasa na kasimandi katrengi bagadi Star FM khibaru nya solinkara khibaru lenki tradan khibaru ko kianda ka nangri arajo ka ke no gondi musa ba jagara khibati meni alabambalo la masilum palle sisoko habar sawra kendo falcon kunyanda ke khibare likengutu igali sedanga will for bohaji libanese gambian kenyani proprietor nyar bohaji compagnie tire ko dayra ko fora ya nispora nanti bandi nu nyane amro banu maranu ngasrebe no maka de sibidike uron no gondi kunyan kenui anga nanti riya gonci ti ko binne nyane ankenia ikom ben no gondi ara ko de adangana nya ira kengani ira manke mu sellanga kenyi kan no gondi all josuan ara bangani de ko soro kunu igu nyani maranu ngi maka ira du frose na lono ngangar nanti kombebe mara arande bogene kununga kengani bangolo proof nyanai kera atray mega nombo ko no be garno kakeri mo be ara bangani de adija igi jogenya no gona de kembire de ire menna ko nanti manka nga sellanga adi kembire ira manka ngemu adi de meke gangu nanti de ki wosronya he katto e kunude ara ko me adi le meke hani seren tar kata manka ya nonga adi kembire ande ira adi le meke ko edanga nanti ina non pay bo be ganonga adi kembire ira manka ngembundu kinga dingiranchui kembire mara kati kan mo mara be gara kadu kam no goni adi kembire ande iri katia ira lakike ngunyi kengani babaka joge no gondi adi kembira ni ire mekra ko nantide soronya he lakike ara bangandi adi gara lakike ngunyi wakati igara lakike wari taimbe adi ire menka ira purni ire mengangu ka lemeke kama jabendi adi kembira ande kusororo katia iri kake no gondi ekini mbandi nunya faano nyani adi kembira iri marhan tagi menga adi ire mekira kenka purina kenka gango kema enyimia arabangani adiku ken nga de soro nyeri ani ngar nanti iria puruna kengani brondi ndabari aro nambaga sunungudu kengani khalsi be imaganonga adigado di trindi khalsi nyai edi khalsi ndima ganonga kembere ida trindi arange sen chabinga nogobe adi kembere ni ra hulaqi qosoto e jogi ko laqi ngade ira numpay ima howari kembere kadi ida ka palake nogondi aro kengani almoro no binu ganonga ida kunchu munya ima howari adi kembira ne ira du frose ikusoro karaga ngar nanti iPhone be gi maganonga ira kummo walu ragia pour maga sirekri adi kembira ne ire megere ara wari nanti haba katamo be kemalinga ya ngani kembira ne ira le meke ira daga ra konti eki kengani kolenga pour maga kharu ara bangani kembira ne ga grino ngade ida ga no nga e kengani e bidigi ga dingira be ke libani sira ko de adi garono nga kembira nde e tang pour ira tangandem pola kan kritel hobe gi maga ira kentelo ho ga ragia ara ko men al kembira diga ganonga ira holla ke qoso e kengani e holla ke be ganonga kata bidigi ke ira ken ka qoso ira ganonga ranke se be ganonga million tamiro tumu e mo e kagi ganonga se ha ngano euro ngano dalasi ngano ira kun ka homeme ira daga atu be ga jagali camera be ganonga de e sare bi cega roka ke no ya camera ko suyan kandia pour sere mari wari e kembire ga roka ke no na ke me mantoranya ati karti e kadunye mo wasire kembire khasi be ga ranke skedim ira khasi ko homeme ira ka homeme birambe kembire bogunte ngade iri hankatu kamuni tanu siki iro kalske suru ke wakati de police dunga de ira dunga de kemira ira halle ya ka getel hongo mungiro ke maraga atiri gida ko le gida ri aro ta ga lomuno tangandano nga kemire iri nunga idaga ata ka bari do motonya li iro ira do paranda kan ne magade e ke khawari ra soro maga moy igari katia ka milo mutamlo tumu kenya nya tonga iro kenya nguru wakati me gara khenu ke dingray khibare na bangani wakati me da police dun khibara ke ngani diga manan kri superintendent la men jay ara tongondi nan dira khibare ngida nan dimbani nu yanken all joshua libanese ko ino nga kengan sibidi ke uronga adi wakati da akisine ngame mr njay agari kan ngar hada maunga nan dira police ndema ikisinde nga wakati mbira ko jamana ke nan dimbanda ko ngade aro kenne do sere kallenga gambia hanya fo yangar nanti kenya o maga lada nyai e jamana keri wala nyagana Allah subhanahu wa ta'ala be sutanga no kisi kingana girlo khibaru na bangani ke wakati de ida ko me jamane palle khibaru watere no nya sasa ida ko me huga mbungu tankarage uda ndonga kunya hure nan coupe tunisia jamane no gondi tanji kiro solo seki da kungari e tankarage sede kuncham kwa mo siri
kibare na bangandi Tunisia minister pola kibara ndengati sorra sununga idiga mananga arabangandi ada ko me ke hure kunude a renu te ibada de bebe kay safi Tunisia kengani saheli mbangenga wakati mbe soro kengani soro nya no gondi dingira be anga diga tika iga tencho kono nga kengani sanchinga kembirani iga hure ke ka kupenonga ida ko me ko kilenya kata Italy jamane no gondi kibaron na bangandi Nigeria president bikani Mohamed Buhari ara lahidun kini jamane lemunga ke wati nanti geli kamen sukadi tankara sidake iman sakunda nga kenka piki temaga ibe sababu ndengani kengani karangen posilenda kala nga onde na kini jamane lemunga ira ko Nigeria de kusina kontinu gonde serebega kumine karangenga a gaba mo sir homa ken sababu de karangen posile man sakunda karan kompondi ima kadi ken kita bona ngana hayde man sakunda karan kompoira kunto ko kununye gijon korago mu bannanu wa ala takanya ko beda kunni re mun ngana private school nye karan kombe be ngaro nanti man sakunda karan kombe he ken no gonde de Nigeria ke wakati de ala hata mindro ki jama jama kimbaka jama ko ken kana jama Nigeria jama nga aka karambali nga magabo hayde kusino de Nigeria yang kasire karambali ngabo mo ko sir hakke man sakunda de ikuma hammi kida man sakunda karan lanunga boni kulle munga karla sirunga are maro munga odo ma haji kida Muhammad Buhari ara ke bangadi nanti irigi sine no gonde iman sakunda nda na buri gabe asakunde karan kompo hubi wa konto karan kompo no gondi ina ko timandi karangen posire nda kallanga gonde naki Nigeria romunga kena girno kibaron no gondi United Nations Security Council duna ka hore nga ira ka hobe ka sasi tangandem polla kengade en kawa haraji dangeme ga ngonu lenki New York City na masala walebega arabu kutunni Middle East sakati Palestina aro Israel naganga United Nation Secretary General Antonio Guterres ke wakati de tarahta inda luangango nanti masala ngenda nya krama ara koni nanti kengani ceasefire agreement kengani marhanu nanti o karo ko hilidi ara ko me nanti ke fitna bega kengani Palestina aro Israel naga adi fo ani United Nation dawtu ken no gondi sere gabe da United Nation iri jaragi nanti madunge sera kemutu boni yani kana ko ngal dunano gondi ke wakati ke gemme kunde iwa masala na puruna hay walebe ga Israelo Palestina nuku naganga kibaro no gondi de Tanzania suru mbarante ngati yonkin sanga to awungi maga yonkin sa ampola kengade ida ko me jamane ken kawa e maga dugine sangati ke jangale be gani COVID-19 majin kaso ken no gondi president ke be gara ira konandi e kengani Salina Suluhu Hassan aken sage kengani kengani John Makafuji batenya no gondi ke wakati de akeni sera ngar nanti de luan ku be president kasake ga nyuna gamadu ngetia bona ke masa coronavirus ke e de ke gare gari ara kunchu sage mo gondia ra lua ko to londi e yonki sa an korosi ndaro nga Tanzania jamane ndi e de ke mbanani killenga pour na jamane ke kisi ali balanga e de ke ngamanya su awanyana mantora gore Tanzania jamane no gondi sa Sudan Prime Minister began Abdullah Maruk ara ko de nanti jamano bega hata minara kimbaka nyamanen tambo begia awatele matandume billion dollar 60 billion US dollar ara kese yakane bangani lenki France capital begani Paris wari mbe jamani manka gabe hata minara no gondi kunyaro France president na masala Emmanuel Macron puruna hay na jamanu ndema tambo bega jamanu belu no gondi daro da ko kibaru ni nandi France tiwa billion bale kamo karagi million dollar en kawa kenya kinni kengano dangani Sudan jamani ni puru na dudema ida ko me jamane kada ko de nanti tambo kutubiru nga tokero IMF na jamane man sakon nakati wa kentu kana Sudan Prime Minister ara ko de nanti Sudan bane jaman gabe hata minira ke mbaka nyama tambo na kunye atodo kengani masala ngen nan kanyana bona ngana hayde jangiro ke bani ke COVID-19 agare takelo ke kotampi no gondi jaman gabe kunyen daga kengani France jamane ni nan tawe masala ngenga President Macron gara gango pour ganka demander be kini hata minrai ira ko me hata minrai jamangabe ko sudaga imman kagabe daga Nigeria president Mohamed Buhari, Senegal president Macky Sall, Mali president Colonel Mbandau, Ghana president Nana Akufo-Addo, Rwanda president Paul Kagame, South Africa president Cyril Ramaphosa, aro Morocco tunga jogo King Morocco Mohamed, aro jaman Mugabe ke ken kon Kenya president Uhuru Kenyatta, aro kengali Guinea-Bissau president Umaru Sissoco Embalo, Sarlo president Julius Madabio, nadaga ma Benin Togo kusunu jamano ira ko me Gambia bana manki oro ke tagala ki imanko ngama tawe ke gemme no kondi khibare na bangani ki gemme kunde ira ko me masala nga nyana South Corporation aro France hata minira naka na burum pakke be ga jamanu nga aro France kan ka na burum pakke be ni jamanu nga pour ni tanke noni ke jangiro gara man torabe to halle ke ngani ke COVID-19 ya khibar lagare no goni nangiro ngati Morocco bangenga ira ko mede Morocco ke wakati do iro Espagne imare ma wompa e bon noade
idangana hayde diplomatique nga ala hay bonno Espagne ro Maroc naka idi bonangana ujinen koldi kunyantele taw e kengani Espagne ro Maroc gingenga ida koy mes etrengi ko danga Senegabe kunyanda gingen kudu frosen no nallo Espagne jamane no ti Maroc ani walla ida ko ujulto mi haramare me ken no gondi ka e ujinelo kamo kare haramare me kontiru limna mbo chunni yanda du frosen nallo Espagne e jamane ni Espagne prime minister Pedro Sanchez ara koy me ke wakati de nanti wali ngade aro Maroc naka ati Maroc ima kato sudabari e puruna hay kengani diplomatique be gido Maroc naka na soron kaba e magaro frosen Espagne jamanendi khibare na bangani Rabat kendo Madrid ke wakati de wali mpi na kamo siri kengani diplomatique tainga ite ala hay bonno ku jamanu hilli naka ila ko me Espagne ke prime minister Pedro Sanchez itara e kengani khibar sank gemme gangu kengani e Madrid lenki ni isola hinkoy Maroc ga e kilenga la soronda igarno Espagne jamane no gondi maremu kwani jamane nokon kibaru ngaro jamane palle kibaru nga ona ganci ndunki anda kai ganci nduko nokondi bima ganci nokon bima ganci nokondi HBC so jena tredi kendo Star FM ro Star TV iwa ko en hadama ko ngaki wakati de nantira kengani makka juranki da hosire sire do illi jura nangiro da South Africa jamane nokonni sele sokana pare makka juranga angana pare illi juran kai aro nyelengi nga angana ki HBC so gele bana ko jaman ko be wande bana kinga xare xiri 78850917551242 ganci nundi kaba international trade wa ko ni hadama honga iriya na adema ticketinga jamane kino gondi ma jamane ke sellanga angana pare terne ticketinga yanda adema kenno gondi ma xembe ke ngay marasandi simposire nda kallanka hunte e kili bana manan ko ma jaman ko ila ken ngari tara marondo sukarando jabando pompiteur do tikate khadi juranga kendo mayonnaise ngaro botanga aro jetunan tege yi magano nga tamare imposire ngi maga nangiro da ngandi Saudi Arabia benna pare masala le magonu bidigi mbay costarol weli ngara dego meke kankaranga iro furun kombe kema la tome ima tembe ke ngay de ngana pare anina masala alne bay alla bay khili 7815353 wala 5280000 gancindi lagarenga tungara aro haidara compagnie so dinga lemu nyane koy garina adema biragage nga idagana pare biram posire nga tagalaku be ngade non tengu deni pour anandi manan sabati yanda ka wasa ima rembe gen kayde gelangana pare biran kanga magana sigindi ankora sigindi nga yoraba sigindi nandangani ima rembe gen kayde se sugalu asilemo ngankande indadu ngene elwasin tukana kasongana karani wa mankana mira kada handangana ngankinya kasongana karena lu asilemo kasin tambuna kinanga benagir do jamane palle sella nyamanu alle hankal ski ci gambia kalsinga irabande mona ken kay angana giro halle mo ton damma ga tele gemanga irabati le gemanga abia so ngana ndenge anga tele dingrabe xanna pare masala le magoro kala costa ro marché di office mbay wala xane xiri 258 52 2752 wala 219 1361 mare mo soninko kam kano iko kaw yagare lemne kaw xirse kimbakando kin gena sa no ba mo kani lenki tradan ki barunga men kasanda muno segu ga kinya radio ka gena gondi musa ba jaga ki baru ko men ni yirti raso de ngan kaneli ki ber daga masinu nga na hay ki baru kun seno kenni ya araba mbalo hani daga masinu ni men gondi musa ba jaga wadu wana sabanda huru alla gana yam podi maga na ne man khafani nga o gabinu wato na wiro yonki sa no selo ndo ko tanon kane wadi ndonga loptan ne arna sahajiri wati ka sele bela yalna arna sahajiri tranuma bunne na rasuli na karana borkina Allah da banan tak kino da kay no da gis no da tanga khairi bi ga jamane ga arna talla njidi hona duwa har sona e khairi ndo jamu induwa jamane kidangani ona Allah nyaga Allah gana mare mo sile ni hondi jamane karan ko ndangani kenno gondi waduwa na sus ko man dinangana wasiki kadangani re ganci ndo nga hale nyaga mire programme nga continue na khairu ro ko tedi no indi jamudi wassalam